This means that prior to competition, athlete needs to decrease their body weight over a short period of time. Kat sini kadang-kadang athlete memang dia nak ambil jalan pintas. Okey lah, tahu minggu depan ada competition, dia buat crash diet. Crash diet tu sangat bahaya. People, dia senang kan, kita tak mau minum air, tak mau ambil karbo. So, protein pun tak mau sebab dia kata nanti badan jadi berat. Tapi kalau tak ada semua tu, lagi dia tak boleh. Alah, santai-santai je kita pun. Tak adalah yang macam lecture sangat. Okey. Assalamualaikum, selamat petang semua pada coaches. Okay, terima kasih sebab dapat bagi masa lah sedikit untuk sesi sharing lah. Bagi saya bukanlah lecture pun, cuma kita nak share something yang benefit bukan saja kepada coaches tetapi kepada athletes yang bakal coach produce nantilah. Okay, my name is Mirza, boleh panggil je Mirza. Okay, so saya salah seorang lecturer lah di Fakulti Sains Sukan dan saya punya bidang sport science tapi lebih kepada pemakanan sukan lah. Alright. Okay, which is saya dapat tajuk ni pun Dr. Ali suruh minta buat nutrition for performance. So saya terus cute kepada combative sports lah, which is pemakanan untuk sukan combat. Dan dia ada, bila kita go through dengan nutrition ni, dia ada unique sikit pada combat sports. Why? Because it involved with the category, weight category kan, yang tu yang paling crucial untuk kekalkan weight tu dalam kategori tertentu. So bila study jugalah, saya study benda ni bukan sebab bila saya sendiri sukan bukan weight category, saya futsal, netball dan juga atletik. So intermittent sports is different kan. So bila weight category, macam mana you nak sustain, macam mana you nak maintain dan macam mana you nak you nak makan mengikut kesesuaian. Sebab weight category ni susah sikit nak handle due to prior to competition. Kalau hari biasa, you can eat whatever you want lah. Sama je macam orang biasa. Training days dengan training days, dia akan lebih kurang sama. Tapi bila once nak sampai dekat competition day, you kena maintain dalam plus minus 5 kilo kan. Dia punya weight category kan. So dia tak boleh nak sama ada kurang sangat ataupun terlebih 5 kilogram tu. 5 kilogram tu yang payah saya nak jaga. Sama ada dia kadang-kadang 0.5 bila weight scale tengah aku dah terlebih ni macam mana nak buat. So untuk nutrition for performance, saya pergi general dululah. Dia refer to dietary choices, apa yang kita nak ambil dan juga macam mana strategi. Sebab nutrition ni dia bukan nampak macam nak makan apa ikut suka boleh, tetapi you kena ada satu strategi lah. Sebab dia ikut individu. Dia bukan ikut macam, katakanlah kalau training betul dia kena specialize individualize, tapi ada juga training yang boleh buat group. But when it comes to nutrition, kita kena kira seorang-seorang. Walaupun dia orang dalam kategori yang sama. Sebab kita punya physiological body depends on kita punya weight, height, kita punya gender dan juga kita punya age range lah, umur kita. So sebab tu dia kena very strategic dan juga specifically setiap athlete. And then use to optimize untuk physical dan juga mental performance. Banyak saya baca lecture sebut in English tapi tak apa, saya cakap dalam bahasa Melayu lah, senang lah kan. It involve consuming in right balance lah. Yang paling utama, 3 benda makronutrien memang kena ambil tanpa gagal setiap hari. Tak kisah sama ada dia training ataupun non-training. Yang ni yang selalu atlet lah. Dia selalu lupa. Dia kata kalau dia ambil karbo, dia akan increase weight. Okay. Fat, decrease weight, protein. So, lepas pada tu dia kata tak payahlah saya tak nak makan. Ataupun dia buat straight crash diet 1 minggu sebelum dia punya competition. Itu yang problem. Di mana where actually energy will come. Tak ada energy. So when coming to competition, sekejap dia boleh tahan. Ataupun dia akan terus inject ke apa, lost focus. Sebab apa? Makanan tak ada. Kan? So tak boleh avoid, kena ambil carbohydrate, protein and fat. Cumanya kita play role di mana ada pengambilan yang kita ambil. Kejap lagi kita masuklah sikit macam mana pengambilan tu dia ambil mengikut perkadaran yang tertentu lah. Dan juga mikronutrien, which is vitamin dan mineral. So 5 benda ni termasuk air. So ada 6,
karbo, fat, protein, vitamins, mineral dan air. 6 benda ni jangan skip. Okay, so kalau skip tu akan adalah here and there punya problem lah ataupun issue to the energy level. Bila kata kat sini dia kata untuk support energy, untuk recovery sebab energy level it come from carbohydrate, recovery protein untuk muscle repair, muscle growth, muscle toning dan sebagainya. Untuk recovery kita mesti ambil protein dan juga overall well-being lah, fat, vitamins, mineral, air kena consume, tak boleh skip ini. Also include timing. Timing is very important. Kalau silap timing, maksud dia kat sini you akan berhadapan dengan masalah di mana ada yang cakap, madam, kita mana boleh makan sebelum training? Betul dan salah. Betul dan salah. Sebab apa? What time? You nak training, you dah tahu pukul 5 nak training. 3 to 4 hours before 5 you boleh makan. 1 to 2 hours before 5 you boleh makan. 30 minit sebelum minat training pun boleh makan. Tetapi apa jenis makan you kena ambil. So it's important because nutrition dia mesti ada timing around workout dan juga staying hydrated all the way. Pre, during dengan post kena ada air. Cakap tak boleh sekali ambil air banyak dia jadi berat, tak boleh nak lari, tak boleh. Bukannya ambil air 1 liter sekali tunggang macam tu, tak. Dia ada dia punya perkiraan dia macam mana nak ambil air tu. And addressing specific dietary need based on individual lah. Sebab bila sukan combat ni dia ada yang uniknya ialah disebabkan oleh berat tadi kan. So sebab itu kita memang tekankan supaya atlet sentiasa ada dalam dia punya weight category tu, tak terkeluar jauh sangat lah. Proper nutrition can help enhance endurance lah, strength, speed dan juga mental focus during physical activity. Kalau tak cukup makan, memang tak boleh nak perform lah. Okay, so introduction, tak payah saya cakap lah sebab combat sport ni you all sendiri tahulah, relevant to world sporting scenarios such as judo lah, wrestling, taekwondo, semua ni semua weight category termasuklah silat. Okay, sebab tu tadi tanya coach yang kat depan ni, apa beza silat gayung Fatah ni dengan silat yang lain-lain kan. So dia ada cakap lah, sikit baru tahulah, nampak sikit sebab silat ni banyak sangat kan. Silat cekak lah, silat apalah kan. Welcome. Introduction. Okay, untuk each specific combat sport has a unique combination lah. So dia ada grappling, based on you punya teknik lah, macam-macam yang kalau judo macam mana, jiu-jitsu macam mana, silat pun macam-macam pelbagai dia punya ni. And then dia punya scoring system, dia punya number of rounds, recovery time between round dan time duration. Semua ni important for nutrition. Sebab apa? Semasa break time tu pun you kena juga make sure that you are able to reload. Contoh macam satu kategori dia akan katakanlah you lepas satu round, akan ada lagi kan? So ada break in between, takkan nak duduk saja kan? So maksudnya kat masa situ kita boleh reload. Cuma what kind of food kita nak ambil. Tak boleh lah masa tu sikit tapi kita pergi hentam nasi lemak waktu tu kan. Itu dah salah. Sebab apa? Kalau tak ada knowledge, how long nasi lemak will be burned? 3 to 4 hours. So you ada gap 3 minit, 4 minit. Memang masuk lepas tu tak jadilah kan. Tak jadi silat dah. Dia kat situ dia macam akan tersilap lah sikit kan. Mana air. Okay. So introduction saya ambil silat lah. It's a weight category sports. Athletes are required to weigh in lah the day before competition. Ini yang paling crucial. As with many weight category sports, athletes often aim to compete at the higher end of division lah. Sebab silat ni berapa lama dia punya competition macam one. Total dia lebih kurang 10 minutes lah kan. Okay, so 10 minutes is consider dia macam endurance lah. Dia kalau kata sprint ni less than 1 minute kan. So kalau dia macam more than 1 minute 2 minutes above tu dia dah kira endurance punya sport. Tapi sebab dia ada break in between, so kita classifykan dia sebagai macam dia macam middle to endurance punya base lah. So maksud dia kat sini memang keperluan untuk silat ni berterusan. So jangan ingat waktu dia fight tu memang nampak laju, nampak macam sprint lah. Betul pada ketika itu, tetapi sebab dia ada lagi. Dia kan dia fight, stop, lepas tu dia ada lagi fight and then stop. To achieve this, athletes often train above their competition day weight lah.
This means that prior to competition, athlete needs to decrease their body weight over a short period of time. Kat sini kadang-kadang athlete memang dia nak ambil jalan pintas. Okey lah, tahu minggu depan ada competition, dia buat crash diet. Crash diet tu sangat bahaya. Why? Once you habis, dia boleh makan double ataupun triple ataupun double lah. Sebab apa? Dia punya hungerness dia dah tahan 1 minggu. Crash maksud dia kat situ. Once it's load up balik, berkemungkinan dia tak akan stay dalam kategori dia tu lagi. Mungkin dia akan naik lagi satu kategori, dah jadi berat. So kat situ yang kita cuba untuk bagi tahulah ada cara dia sebenarnya. Sometimes people dia senang kan, kita tak mau minum air, tak mau ambil karbo. So protein pun tak mau sebab dia kata nanti badan jadi berat. Tapi kalau tak ada semua tu, lagi dia tak boleh nak perform. So kita tengok nanti, is it important that athletes select a weight category based on previous weight ataupun skinful growth, competition goal and minimum weight that will not compromise health lah. So kat sini dia kena tahu sendiri lah, athletes ataupun coaches yang align dia punya kategori lah, which one dia sepatutnya berada. Dia boleh tak macam ni, kalau katakan awal-awal dia masuk lightweight, katakan dia yang paling ringan lah, lepas tu tiba-tiba tahun depan dia akan bertukar weight, ada tak macam tu? Banyak berlaku itu kan, sebab apa? Dia tak boleh nak maintain kan. So kat sini sebenarnya by year macam ni lah, kita kata by aging, dia dah naik dah, our metabolic rate dia akan slower. Tetapi sekiranya dia atlet yang memang consistently professional athlete, sebenarnya dia boleh maintain dalam weight tu lah. Tapi kalau dia macam recreational ataupun dia leisure saja, dia practice saja-saja je, ataupun competition tu tengok-tengok kadang-kadang setahun ada 2 kali je, 3 kali je. So tak berapa, dia punya nak maintaining weight tu agak sukar because dia lebih macam orang yang aktif, atlet saja, dia bukan yang memang pro. Kalau pro tu memang everyday, siang malam pagi petang training kan. Alright, kita tengok next one. Issues kat sini ialah untuk weight category ni, the most important causes of fatigue lah. Bila kata untuk weight category ni, dia akan cepat ada muscle acidosis. Di sini di mana kalau kata you training hard, okay, you training hard, muscle you akan cepat, dia macam mana? Bila balik kan, dia cepat lesu. Kalau tak ada makan direct. Contoh di sini, after training, you should consume solid food within 2 hours. Bukan terus makan tau. Maksudnya habis-habis training, dalam setengah jam terus pergi makan nasi. Tak boleh sebenarnya. Dia sebab because awal-awal habis tu kena masuk cair dulu. Okay, kena masuk liquid form dulu. Selepas body dah absorb liquid, baru kita ambil solid food. Bukan terus habis je terus turun kat mamak, pergi ambil roti canai lah, nasi lemak lah, kari dal dan sebagainya. Sebab body kita belum lagi dekat position ataupun satu tahap yang stable to absorb. So kalau jadi macam tu, kita masukkan liquid dulu. Kalau tidak, kita punya body digestion dia tak akan menyerap apa-apa yang you masuk selepas 2 jam. So kena masuk dulu liquid, dia tambah balik electrolytes yang hilang masa training, and then after that baru kita masukkan dengan kita punya solid food lah. Nak makan apa lepas tu, karbo dengan protein yang paling tinggi lah kena ambil. Sebab apa? Protein kalau boleh tinggi lepas training, because muscle repairing, dia kena ada yang tu. So kalau tak, dia jadi muscle acidosis ni, dia jadi muscle yang lesu, dan lepas tu you rasa macam spasm, you rasa macam letih lah, dan esok tu dan recovery dia akan jadi lambat. And then increase of extracellular, K ni ialah stand for potassium concentration. Bila potassium ni terlampau banyak, extracellular, potassium tu dalam kategori dalam electrolytes. Dia increase banyak kalau kat situ, kalau kita tak refill balik secepat mungkin, you akan jadi muscle fatigue easily. So lagi teruk, dia akan mengambil masa beberapa hari. So maksud dia, you all yang memang dah training yang memang 3 kali, 4 kali ataupun 5 kali, bila nak rehat? Bila nak bagi badan rehat? Tak ada masa, macam hari ni training, esok training, lusa training. There's no macam rest day. Sepatutnya kalau macam training yang macam tu,
pengambilan nutrition memang kena jaga. Kalau you ada selang-seli punya training, then okay. Sebab apa? Badan need rest after 1 day of training session. Sepatutnya dia kena bagi rehat, and then rehat tu bukan rehat full ataupun passive rest. Dia mesti ada another activity yang bukan berkait rapat dengan you punya training program. Maksud dia you boleh pergi swimming ke, you boleh pergi cycling ke, hiking ke, buat benda lain lah. Itu ialah active rest. Bukan pasif tidur je satu hari. Rehat bukan macam tu. Melainkan kalau dia sakit lah. Kalau sakit kita tak boleh nak buat apa kan. Memang kena rehat full lah. Bed rest lah macam tu. Okay. Selain daripada itu ialah masa glycogen depletion. Definitely kalau kita tak makan karbohidrat, masa glycogen yang kita simpan dekat liver dan juga hati, dekat kita punya hati, habis. So nak tak nak, we need to replenish. Ramai yang cakap tak boleh makan nasi. Siapa kata nasi tak boleh makan? Boleh makan. Tapi kita tahu kita punya kehendak lah. Kita tak boleh lah nak ambil 4-5 senduk satu kali makan kan. Dia kena relevan dengan apa yang kita buat lah selalu, okay. Sebab ramai cakap banyak mana nasi tu sepatutnya. Kalau ikut Malaysian Healthy Plate, kita pakai untuk hari biasa, suku-suku separuh tu dah okay, dah elok dah. Cuma bila training day, kita ambil sedikit lebih. Okay, daripada suku tu bolehlah tambah sikit lagi suku ke jadi separuh kan. Sebab apa? Ada training. Tapi jangan hari biasa yang tak ada training, kita pergi tambah sama juga. So, dia akan jadi problem. Masa glycogen jadi excess. Yang macam ni sebab tak cukup makan. So, deplete. Bila tak deplete, tak reload pula. Bila tak reload, tak ada masa glycogen yang dalam body. So, bila tak ada masa glycogen, macam mana dia? Kita nak do the sport performance, tak boleh. Masa phosphocreatine depletion, sebab masa glycogen dengan phosphocreatine ni dia memainkan peranan utama untuk energy system kita lah. Untuk energy system body, dia ada 3, anaerobic, lactate analysis, lactate dan satu lagi lah aerobic. Dia ada 3 benda ni yang memang kena konsisten jagalah. Sebab silat ni I can say that 3 kena guna. Sebab you ada sprint, you ada macam cepat kan, laju tangan apa semua ni, and then ada untuk long sustain is aerobic, dan satu lagi lactate glycolysis tu you pakai middle semasa sparring dan sebagainya lah. And then dehydration, water sangat-sangat important. Sebab ramai yang tersilap percaturan lah. Kononnya kalau dia tak minum langsung, body dia akan sustain pada waktu ketika itulah. Betul, tetapi ia akan buatkan you cannot perform longer. Why? Dehydration kalau ada 1% of thirsty, contoh you rasa thirsty sekarang, maksudnya body you telah ada feeling of dehydration. So memang kena minum air sentiasa tu, cakap kata 2 liter untuk orang biasa. Tapi kalau untuk training, under hot pula weather, kena tambah at least 3 liter ataupun 3.5 liter. Itu memang disarankan supaya atlet. Satu lagi kenapa dia kena minum banyak, sebab bila training kita breathing fast and then kita sweating a lot. Kita nak tambah balik. Once you hilang, katakanlah you hilang lebih kurang semasa training, sebelum training you weight you punya weight, and then after training you weight. Berapa yang hilang tu you kena darab balik 1.5. 1.5 tu berapa liter? Katakanlah you hilang 1 kilo. Okay, 1 kilo darab 1.5 is 1.5 liter you have to top up balik. Itu dia punya cara lah di mana untuk kita to avoid dehydration. Dan satu lagi ialah micronutrient deficiency. Ini bila kadang-kadang atlet dia tak suka buah, dia tak suka sayur dan sebagainya. Micronutrient is more into vitamins and mineral. Kalau kata semua ni tak boleh pi juga, memang kena minta dia orang ambil suplemen lah. Vitamin yang multivitamins tu yang semua ada. Senang jugalah itu, tapi keberkesanan dia tak sama macam fresh food. Okay, daripada sayur hijau, daripada buah yang memang fresh. So, ini isu-isu untuk yang weight category sports lah. Knowledge of causes of fatigue during both training and competition situation is essential for designing nutritional strategies lah. To aim, delay performance decrement dan juga maximize training lah. Kalau kita tak avoid the issue, what will happen is
prolong lah, benda sama. You tak pergi mana-mana pun. Okay, ini adalah keperluan lah untuk karbohidrat intake. Energy supply for cell function. Karbohidrat memang kena ambil untuk semua sukan, bukan saja weight category. Act as energy substrate dengan oxidize untuk aerobic metabolism. Untuk kita punya training lah. Training takkan buat 10 minit. Kan training kadang-kadang 1 jam, 2 jam kan. So carbohydrate should take before training. Kalau competition pun boleh ambil, tapi kita tengok timing lah. Selalunya kalau kata morning punya competition is 8 o'clock. So dia kena bangun lagi awal lah. Katakanlah pukul 8, pukul 6 ke pukul 5 tu dia dah kena bangun. So dalam sebelum tu dia dah memang kena ambil yang 1 to 2 hours before dan juga 30 minutes. Kalau dia boleh bangun lagi awal, okey lah, dia boleh makan yang heavy sikit. Tapi kalau prior the competition, makanan tu dah kena light sikit. Dia sebab body kita kena bagi masa untuk di burn lah. Kalau tidak dia boleh muntah lah waktu competition tu. Alright, dan satu lagi ialah converted into lactate via anaerobic metabolism through anaerobic glycolysis ataupun lactate glycolysis tadi tu. Provide energy for muscle contraction and for sustaining the exercise lah. This is keperluan untuk karbohidrat dululah. Saya tak letak berapa lagi, nanti tengok. Kita akan pergi one by one. Dia it can be, kalau kata dia makan yang heavy 1 ataupun 2 jam sebelum, itu boleh muntah balik lah. Kalau kata dia makan light, contohnya macam sandwich ke, dia makan macam snacking, buah-buahan ke, ataupun dia makan oatmeal ke, 1-2 jam tu okey. Tapi kalau dia makan nasi ataupun mie ke, Maggi goreng ke, kotel ke, memang akan boleh muntah balik. Sebab ini ialah sprint kan, untuk silat dia laju dan dia cepat. So body tak sempat nak absorb. Dan dia akan ni balik, akan vomit balik, betul, dia akan keluar balik. So ini adalah saranan sahajalah untuk keperluan individu. Recommended to consume carbohydrate rich diet containing lebih kurang 10 hingga 12 kg per day, ikut you punya body weight lah. The ingestion of carbohydrate rich meal containing lebih kurang 200 to 300 before the exercise. Ini dia technical sikit lah, sebab macam mana kita nak pergi weight pula karbohidrat? Siapa yang rajin je lah kan. Tapi senang lah ni sebab ada apps. Dulu kalau memang semua orang buat secara manual, tapi pernah ke nampak orang makan timbang tak ada kan. Memang tak buat, saya pun tak buat macam tu. Lebih kurang kira kita tahu pun based on okey lah. Kalau ada buku ataupun sekarang ada app, penggunaan apps dah banyak. Kalau ada MyFitnessPal boleh tengok. Sebab boleh tengok calorie of the keperluan. Sebab kalau ada macam apps yang nutrition ni, dia akan terus bagi kepada 3 makronutrien, karbohidrat, fat dan juga protein. Kat situ boleh tahu dah lah berapa banyak penggunaan yang melibatkan karbohidrat, melibatkan protein dan juga fat. And then smaller amount immediately before and during the exercise. Boleh ambil lah, tu cakap kata bukannya tak boleh ambil langsung makan. Kalau tak ambil langsung makan, macam mana you nak dapat energy? Itu konsep yang memang ramai yang ingat, especially kids lah. Kalau young kids, dia cakap tak boleh makan, nanti badan berat, badan tak boleh lari apa semua. Kalau you tak makan lagi teruk, you tak boleh nak perform at all. So kita kena selalu bagi tahu, cumanya pengambilan dia ada timing. Alright. Okay, itu untuk carbohydrate intake lah. So untuk protein, plays a key role in maintaining muscle mass. Untuk weight category, muscle kena ada. Betul? Tak ada muscle macam mana nak fight? Kan? Lagilah lemau, lagilah. Sebab you all nampak macam very lean, tetapi nampak macam toning. Badan you all nampak macam very apa? Nampak macam besar, tapi sebenarnya tak. Itu semua muscle. So that's why weight category ni special sikit orang-orang dia. Excessive ingestion will not be translated into more muscle mass. Protein intake should be adjusted per athlete's body weight. Protein ni kalau nak ambil kena ikut body weight you sendiri. Katakan you 80 kilogram, you kena ambil 80 gram per day. So 80 gram per day macam mana nak kira? 1 biji telur ayam lebih kurang 3 gram. Takkan nak makan 1 papan. Kan? Agak-agak kan? So kalau bodybuilder, itu memang saya pernah nampak sebab kawan-kawan saya ada dulu dekat UiTM, memang yang masuk competition on bodybuilding ni. Tengok diorang makan pun kita macam, my God, betul ke? Diorang memang makan telur yang sepapan tu. Dulu mana ada, zaman saya waktu tu 2000, 2005, 2007.
umur saya dah kalau ikut-ikut saya dah 41 tahun ni. So kalau way back, manalah ada whey protein tapi mahal. Siapa nak beli waktu tu kan? So dia orang akan beli satu papan telur tu, makanlah. Buatlah macam half boil ke ataupun macam rebus ke. Lepas tu kalau ayam should be seko. Seorang tau, tapi bukan ayam KFC, no way. Ayam tu steam dan tak sedap at all. Sangat tak sedap, okay? Sebab dia nak acquire dia punya body. Keperluan protein tu kena ada. Kalau tak cukup, body dia tak boleh lah dia cantik. Tu kami kata, sudah lah weh, start buat skin sudah lah. Rasa macam, tengok dia tu rasa macam terseksa. Sebab makan satu papan dengan seekor ayam. Memang teruk gila lah kan. Kita tengok, tapi sekarang ni, you pergi je mana-mana pharmacies, dia akan ada macam whey supplement dan sebagainya. Lagi senang, pakai satu scoop tu kadang-kadang dah 25 gram. So tambahlah yang lain-lain kan. Takkanlah kalau kata, okay, kalau training yang memang hardcore training tu, memang kadang-kadang kita ambil kadang 3 scoop satu hari. Sebab dia training pagi, kadang dia ada training petang, kadang ada malam. So dah boleh lah comply dia punya capacity of weight dia tu. Cuma kalau kita normal population ni, macam saya katakan saya berat sekarang 56. So 56 gram. Saya boleh ambil lah daripada pagi tu, ambil lah. Kalau seekor ayam, dah ada. Kalau kat breast area tu, sebab dah ada ayam lain. Dia punya drumstick lain. Dia punya body parts of ayam tu different dia punya gram dia tu. So sebab tu, kalau betul-betul actual nutrition, you memang kena timbang tau. Whatever you masak. Itulah baru tahu, itulah keperluan kalori you yang sepatutnya. Kalau macam dekat UPSI memang itu tiap-tiap tahun, tiap-tiap semester kalau ada sport nutrition punya projek, pelajar memang kena buat sendiri. Saya bagi satu task work, saya kata you kena create satu meal between 800 to 1000 kilocalories, buat satu buat satu makanan yang ada dalam ni. So dia orang buatlah meal dan juga beverage. Kalau air kosong tak kira, 0 calories. So kalau kata meal, dia pun buatlah macam nasi, ayam bakar, ada sayur sikit. So every single penggunaan masakan tu semua dia yang kena weight. Dia orang kata baru tahu madam, selama ni kami order je. Kan? Dia pun tak tahu sebenarnya setiap hari makan macam mana. Sebab kita tak buat macam tu. Kita hanya macam anggaran sajalah. Sebab baru kita tahu lah berapa yang kita should take. Alright. Protein for combat athletes, dia kena ambil 1.8 ke 2.4. So macam you all semua ni berbeza. You tak boleh ambil mengikut berat sendiri. Macam kami, kalau kami yang tak practice ni, kami ambil 1 gram je lah. So kalau 1 gram maksudnya 56, darat 1 gram, 56 gram. Macam you all, katakan 70 weight ataupun 50 weight. Darab 1.8 ataupun 2.4. Sebab ini weight category sports. So you all ni lain sebab you all perlukan masa yang nak bekerja kan, untuk yang nak fight dan sebagainya ni. Macam kami tak ada lah benda tu, tak ada keperluan. Kecuali kalau game lah kan. Macam game netball takkanlah nak ada masa buat tiba-tiba kan. So kalau macam futsal, yelah, you nak kena strong leg apa semua tu, boleh ikut. Tapi bukan ikut combat sport punya, ikut yang intermittent punya sukan. So sebab protein intake kena mengikut kesesuaian kategori of sport. Ni terus saya ambil kategori weight kategori lah. Tapi kalau sukan-sukan lain, different ni. Dia punya intake of protein different. Okay, tak sama. Daily protein must be ingested lebih kurang 4 to 5 times throughout the day. So maksud kat sini daripada morning, you breakfast, ada snacking, lunch, tea time, sampailah dinner. Ataupun kalau sampai kadang-kadang sampai malam, siapa? Jadi 6 kali makan. Okay? It can be terpulang kepada individu. Tak salah pun kalau nak makan 6 kali sehari ke, 7 kali sehari ke, tetapi katakanlah you punya keperluan hari tu ialah 2,500, make sure you bahagi 2,500 kepada 6 ataupun 5 kali makanan. Janganlah 2,500 tu makan sekali, memang tak mampu kan? Sebab katakan nasi ayam. Satu nasi ayam tu pun lebih kurang 450 to 500, depends on body ayam yang mana yang you ambil. Sebab dia ada timun lah, dia ada nasi tu sendiri, ada sup semua kan. Keperluan dia dalam tu lebih kurang 500 kilokalori. Ada lagi 2,000. Maksudnya dipecahkan mengikut you all punya planning makanan lah. And then straight after exercise, kena ambil terus high quality protein. Sebab tu habis training kalau boleh ambil preference dia ambil macam milk, chocolate milk ke,
ataupun ambil macam Milo ke, ambil yang contain protein. Bagi protein absorb dulu. 2 hours ataupun 1.5 hours after liquid masuk baru boleh masuk solid food. Preferably dia cakap milk lah ataupun quality protein, ataupun you boleh ambil protein shake lah. Depends. Okay, consuming casein. Casein one of the protein produk juga before bedtime pun boleh untuk muscle catabolism during overnight. So maksud dia bila you ambil casein ni ada dalam bentuk whey, ada dalam bentuk selalunya whey protein lah. Ada casein. Okay, so ambil sebelum dia boleh building up balik you punya muscle. Carbohydrate ingested together with protein before ataupun after resistance exercise promote a better anabolic response lah and positive protein balance. So maksud dia karbohidrat dengan protein sekiranya diambil sebelum, karbohidrat kalau kata nak ambil masa sebelum makan lah, dan after meal together with the protein dia akan promote a better anabolic lah response. Dia akan jadi cepat sikit lah. Alright, so kita tengok athlete split lah, training versus non-training. Kat sini akan ada sedikit some calculation lah. Principle of healthy eating kita tengok Malaysian healthy plate kita pakai suku-suku separuh saja. Ini untuk non-training days kita pakai hak ni lah. Jangan yang kalau kata you training, yang ni kita buat additional, kita tambah lagi. Kalau nak pakai ni tak cukup. Sebab suku-suku separuh ni memang target untuk normal population to be healthy. Sebab sekarang Malaysia dah tak berapa healthy, memang tak healthy lah. Sebab memang dia duduk first top Southeast Asia obesity rate in Malaysia. In Asia memang tinggi. Kita Indonesia pun kalah dengan kita. So ini yang kita dah ranking tu daripada 2016 sampai sekarang tak berubah kita punya kedudukan. Alright, okay, ini ialah sekiranya coaches nak buat lah untuk strategi athletes. So perlu ada pre, during dan juga post. Kena ada satu table lah. Maksud kat sini bila nak cakap, okay athlete, kalau kata selalunya kalau kita nak buat ni, kita bagi satu form lah kat diorang. Okay, minta diorang tulis dulu. Okay, makanan apa yang dia sesuai. And then last sekali kita tunjuk performance goal lah dan juga other nutrition goals yang kena ambil ialah selalunya kalau other nutrition goal tu kita letak suplemen lah. Makanan tambahan apa yang kita nak minta dia makan. Bukan sebab apa, jangan letak makanan tambahan tu di yang awal, yang utama. No. Itu salah konsep di mana kadang-kadang orang cakap, I memang ambil suplemen. Actually takkan suplemen you jadi main meal. Kan? Takkan you nak makan tablet selalu kan? Tak sesuai. Sebab kita dah memang ada makanan yang fresh. Kita ambil yang tu dulu. Performance goal kita depends on what you nak macam mana, dan other nutrition goal you can put any supplement just for your additional lah. Kalau tak ada, kekalkan macam biasa sajalah. So untuk pre-training competition is to provide energy. Kita kena ambil karbo, kita kena avoid hunger dan juga fatigue earlier during session. Sebab apa? Tak cukup karbo, you cannot perform at all. Itu yang you try lah. Kalau kata you punya anak-anak murid datang kan, tanpa makan. Dengan yang dah makan solid sebelum tu, tengok cara dia orang perform macam mana. Berapa lama dia boleh tahan. Kita boleh nampak kalau kata nak tengok keberkesanan dia lagi masa fasting. During fasting season. Waktu kalau kata puasa. Nampak sangat lemau je kan. True. Kalau selalunya kalau macam training waktu petang almost nak buka puasa tu. Badan semua dah penat dah. So because of kita hanya bersandarkan dengan glycogen yang ada pada waktu sahur tu. So kita tahan yang tu je. Sebab tu lepas masa buka puasa tu kadang-kadang makan tak ingat dunia kan. So lepas tu nak training malam dah tak boleh dah. To maintain the optimal blood sugar level lah. So makan pun kena beringat sebab karbohidrat contain sugar. So what kind of carbohydrate yang kita kena ambil memang sepatutnya tidak terlampau banyak lah. Kalau banyak sangat pun dia akan lead to diabetic dan sebagainya. Time and portion size untuk pre 3 to 4 hours before you boleh makan solid macam ni. No problem. Nasi, ayam, ikan, daging ke apa ke dengan sayur. Very packed punya karbohidrat yang kompleks. No problem. Tak ada masalah. Okay, you can ask you punya trainee ataupun anak-anak yang nak datang untuk silat ni. Okay, makan dulu yang pack macam ni. Okay, sebelum game apa ke ataupun sebelum
you training, makan macam ni tak apa. Tapi 1 to 2 hours pre-workout sebelum dia light sikit lah. Nak buat smoothie ke, nak buat macam sandwich dengan peanut butter ke, nak buat apa sandwich telur ke, nak buat macam apa, kadang muesli bar tu kalau rasa macam lambat sangat lah, dah tak ada masa sangat, grab je lah, boleh juga tu, tapi mahal. So kita pakai je makanan yang memang ada di rumah dan bersesuaian, dan ini boleh makan untuk 1 hingga 2 jam sebelum. And then yogurt pun boleh, muesli bars ataupun cereal tu pun boleh. And then 30 minit pisang pun boleh, chocolate bar pun boleh sebelum 30 minit. This is time dengan portion yang sepatutnya kita ambil. Jangan terbalik, jangan ambil 3-4 hours tu pergi makan waktu yang 30 minit. Memang itu akan menyebabkan problem kepada digestion lah. Okay, untuk during dan juga during training competition, dia punya objective is to maintain blood sugar, to ensure optimum energy supply, to maintain hydration status dan juga to maximize the best performance lah. So masa training ataupun competition, apa yang dia boleh buat masa during less than 60 minute training, contoh ataupun selalunya training lah, suruh dia minum air kosong je. Tak payahlah macam-macam punya duk sedia air apa, sports drink lah, buat apa, mahal semua tu. So kalau dia training kurang daripada sejam, enough to get air yang biasa sahaja. Drink 250 ml of water every 50 minit. Kan bila latihan 1 jam ada break time. So bila ada break time minta dia minum dulu. Okay, dalam 250. 250 tu lebih kurang macam half this bottle I guess. Ni berapa? Almost lah kan? Kan? 250 ke? Half ni pun lah, half ni. Boleh suruh dia minum yang ni every 15 minit lah. Tapi kalau dia nak pergi kencing tak apalah, pergi dah. Break sekejap lah, lepas tu datang balik. More than 60 minutes, yes, we encourage to get any sports drink. Sebab apa? Sweating dah keluar, electrolyte pun dah lost. So kita top up balik dengan sports drink ataupun sports gel. Sports gel tu yang kadang-kadang beli dekat Watson ada, dekat JNC ada, dekat mana-mana pharmacist, yang dia keluar macam dia hirup picit tu terus minum je macam tu pun boleh. 1.5 ataupun 2 sports gel ataupun fruit juices pun boleh ambil. Tapi fruit juices depends kalau kata ada yang training yang macam contoh 60 minit dia ada cardio dengan cardio dan juga strength berselang-seli, you ambil fruit juices, okay. Tapi kalau tak ada, make sure ambil yang sports drink ataupun air kosong saja, cukup enough, cukup baik dah untuk semasa. Sebab diorang tak boleh tunggu sampai habis baru diorang minum air. Itu salah. Okay, kalau boleh coach tolonglah maklumkan pada anak-anak yang training, datang training. Okay, break sekejap, minum. Sebab apa? Body akan cepat dehydrate. Sebab apa? You sweating a lot dan juga you breathing fast. And then post training, okay, contoh kalau training dia berapa jam? 2 jam contoh. Okay, kalau 2 jam boleh break sekejap. Dalam 15 minit tu dia kena ambil, bukan makan nasi lemak ke apa tadi, macam pisang boleh, fruit juices ataupun chocolate bar dia boleh makan. Tapi chocolate bar jangan habiskan lah, makan sikit lah, just untuk dia dapat balik energy. Sebab while you training 2 hours memang muscle akan deplete, masa glycogen akan deplete, dan apa yang you boleh tambah ialah makanan-makanan yang 30 minit saja tadi tu, yang itu disarankan. Jangan ambil yang macam sandwich ke apa ke, nanti dia nak get back tu dah dia akan jadi tak larat dah coach, semua makanan dah penuh, macam mana dia nak start balik. So boleh dia ambil pisang ataupun any fruits. Okay, contoh kalau kata ada apple ke grapes ke, dia nak ambil. Lepas tu juice kalau dia boleh bawa, ataupun dia nak ambil chocolate bar sikit pun boleh lah. Just to make sure dia refill balik. Ada setengah atlet, dia punya energy metabolism sangat cepat. Sangat cepat. Dia makan dia burn. Itu yang terjadi pada saya lah waktu sebelum ni. Makan dia 2 jam lagi lapar. 2 jam lagi lapar tu dalam beg tu macam-macam makanan ada. Sebab dia rasa macam kalau tak dapat, dia rasa shaky tau. Dia bukan makan dadah ke apa, tak. Memang dia akan rasa macam sebab saya satu ada low blood. So memang itu
kalau atlet yang ada low blood ni, dia kena sentiasa make sure dia ada something yang sweeten dalam bag dia supaya dia, bila dia rasa macam almost nak fainted ke apa ke, terus makan. Itu kena tengok juga sebab atlet ni berpelbagai. So sebab bila saya nak cakap kita nak sediakan plan pemakanan, kita tak boleh buat grouping. Kita kena buat individu. Sebab individual base dia different. Okay. Untuk post training, kita 3R. Refuel, repair, rehydrate. Refuel kita makan balik selepas 2 jam. Repair, ambil protein. Refuel ni kita letak balik karbo. Repair, kita ambil balik protein. Rehydrate, kita top up balik dengan air lah yang mana hilang. Alright. Macam mana? Boleh. Untuk electrolyte drink, dia punya keyword is sodium. So, kalau kata tak ada cost untuk beli apa-apa sports drink, you letak a pinch of salt, masuk je dalam air kosong ataupun sprinkle sikit dengan lemon, itu pun dah jadi sports drink. Dah jadi electrolyte drink, sorry. Sebab dia punya electrolyte tu bermaksud ada sodium, ada potassium, ada kalium dalam tu. Contoh macam mineral water ni. Yang ni dengan yang ni beza Sebab yang ni white cap, dia hanya tap water sahaja. Air kosong, tak ada apa-apa. Tapi kalau yang ni, kalau you tengok balik dekat dia punya kandungan ni, dia ada kalium, dia ada kalsium, dia ada natrium. Semua tu ada electrolyte. So, kalau kata yang macam coach cakap tadi, dia letak garam bukit ke, garam apa ke, tak apa. Asalkan itu sodium, masukkan dalam air. Nak bagi perasa sikit, letak lemon ke apa ke, orange ke, boleh. Itu dah jadi electrolyte drink. Dia jadi macam tu lah. Macam yang duk beli Gatorade lah, duk beli apa, Red Bull lah, duk beli yang ada electrolyte so. Kalau kata training less than 60 minit, jangan bagi. Dia minum air kosong saja. Kalau macam tadi, Miss tadi cakap 2 hours, itu disarankan untuk ambil electrolyte drink. Ramai yang miskonsep sebab ramai yang cakap 1 jam training dia orang nak ambil sports drink lah, nak ambil electrolyte drink lah. Sebenarnya kalau training dalam masa sejam tu cukup untuk ambil air kosong, air mineral macam ni pun dah cukup. Tu hilang thirsty sahaja. Ramai yang confused lah tu bila kita sebab kita banyak kajian menyatakan begitulah. So tak salah nak ambil, tapi takut bila ambil electrolyte too much, dia akan jadi hypernatremia. Itu dia jadi macam terlebih pula sodium dalam cecair badan kita. Hypernatremia tu. So dia jadi nak urinate tu sentiasa banyak sebab electrolyte kan. So dia akan rasa macam nak pergi kencing, urinate dia banyak. Okay, so ini salah satu individualized plan for nutrition lah. Apa yang boleh coach nak ajar pada anak-anak pelajar tu lah. Kita boleh buat assessment dululah. Assessment kena nak tengok, begin with comprehensive assessment of the athlete current diet lah. Kena tanya dia dululah. Tapi itulah, kerja coach, dia ajar je kan, dia train je kan. Nak pergi pemakanan ni kadang-kadang selang selit-selit je. Kita tak boleh nak pergi ni. Dia sepatutnya kalau macam ni, memang kena hire sama ada dietitian ataupun sports nutritionist yang boleh buat plan untuk dia orang. Sebab dia akan fokus yang tu je. Coach ni kadang-kadang, minumlah yang tu, makanlah macam tu, makanlah ikut hampa macam mana, ikut kan. Dia maksud dia kat sini kita selitkan apa yang kita tahu lah. So kalau kata macam ni, ini memang kena buat satu lagi, coach. Tak tahu sama ada coach memang ada seorang yang memang boleh untuk monitor dia punya plan dan make sure dia memang ada background untuk nutrition ke, dietitian ke, dia boleh buat. Ada athlete profile dan dia buat training rutin macam mana, lepas tu dia sediakan semua data-data ni dan baru boleh monitor seorang. Kalau coach punya kerja memang tak boleh lah. Sebab coach tak sempat, sebab coach hanya fokus untuk training periodization saja. Untuk nutrition ni sebenarnya memang kena ada seorang lagi yang memang dalam nutrition sahaja. Macam saya pun saya tak layak sebab saya hanya mengajar. I'm not certified sport nutritionist. Dia bukan kalau macam selalunya kalau yang sport nutritionist ni dia mesti ada degree dalam nutrition ataupun dietitian. So itu dah memang certified. Macam saya daripada UiTM kami hanya belajar sport science. So kami hanya application teori sahaja. Untuk saya pergi luar, saya kata okay, nak bagi plan pemakanan, I'm not certified.
Saya hanya boleh bagi guideline sajalah. Tapi tu bila kita dah tahu knowledge, sebenarnya kita boleh apply je sendiri. Gitu je dia punya ni. Pre-training, Post training. Saya tu in terms of the application of athletes to have to consume an energy drink such as Vita or Red Bull. 100 plus. Is it allowed? Like 100 plus in general, basically orang okay lah. Okay. When it comes to Red Bull ataupun Vita, ada certain feedback. Orang biasa katanya it's not good for the athletes. Okay. Because it's just contain sweet. Okay. And certain vitamin lah, Alright. which is not really applicable to the athletes. Okay. So what is your Opinion. Okay. feedback on that? Alright, ramai yang cakap macam tu sebenarnya macam ni. Dia sekiranya macam training kita lebih pada 2 jam, you can take. Why? Because sugar tu akan tambah balik apa yang dah hilang, apa yang lost. Tapi kalau sejam punya training, no need. Because sejam sahaja training, no need to take much sugar. Kalau tidak, dia akan jadi sugar yang berlebihan. So untuk Gatorade, untuk Red Bull, jenama je. Tapi satu lagi kita tengok content dia. Most energy drink akan ada caffeine. You kena tengok tu sebab mana-mana pergi tengok dia akan ada. Tapi kadang-kadang dia tak tulis specifically nama caffeine tu. Ada satu nama-nama tu dia memang caffeine. Tapi dia macam mengaburi sebab orang kadang-kadang tak ada ke caffeine, tak tengok pun kecuali yang memang very concern about weight category intake ni. Dia perlu tahu sebab apa. Kalau dia ambil banyak, dia akan more urinate pula. Yang tu satu hal. Kenapa minum beli Vita, Gatorade, saat-saat nak pergi toilet, saat-saat nak pergi toilet. Sebenarnya dalam tu dah ada caffeine. So kena tengok juga. Bagi saya, it depend on individual. Sebenarnya, untuk ambil boleh tetapi training must be more than 2 hours. Ya, kalau less than 2 hours, tidak disarankan. Tu kadang-kadang ada juga macam sometimes kita tengok ramai yang pergi dekat groceries, dia terus beli air sports drink. Kadang-kadang beli yang 100 plus kan. Ada juga kadang-kadang saya pergi mengajar kat blok-blok lain, kan ada air yang gergang-gergang tu kan, yang tekan-tekan keluar 100 plus. Tak saja tanya je, ada training latihan ke atau ada training sports? Tak lah madam, nak masuk kelas je. Kenapa ambil sports? Kenapa ambil 100 plus? Nak keep me awake. Sebabnya dia sugar content level dia sangat tinggi kepada orang normal. Baik, tak payah ambil. You akan tambah sama, you tak ada diabetik, tiba-tiba you akan ada diabetik pula lepas tu. Sebab sugar content very high. So kena ni sikit lah. Kena cap dengar sikit lah benda tu. Calorie index, okay. Yang ni yang paling crucial, kita kena tahu dulu BMR lah. Yang ni kena kira sendiri. Mungkin you all semua training sama, tapi BMR you berlainan. Definitely. Sebab kita akan tengok weight, gender, age. Kita akan tengok yang tu. Dan lelaki dengan wanita, dia punya perkiraan formula is different. Okay, dan juga macronutrient ratio pun kena ambil maklum, which is carbohydrate, protein, fats dengan athlete body composition dan juga training demand lah. So example kat sini dia kata a boxer may require more carbohydrate for quick burst of energy. Carbohydrate pula dia ada satu, pernah dengar tak pasal glycemic index, GI. Itu selalu kalau tengok selalu yang siapa yang bagi GI ni ialah dekat roti gardenia. Kan dia ada tulis glycemic index kan, ada yang high, ada yang low ataupun ada yang middle. Apa itu semua? High glycemic index ialah for quick energy. You makan, katakan you makan roti putih. Gardenia bread tu dalam 2 keping. Tak sampai 30 minit you akan lapar balik. Compared to you makan yang whole meal. Dia low glycemic index, you boleh tahan lebih kurang 2 jam. Sebab tu lepas 2 keping roti putih tu you akan ambil lagi. So that's why kita kena tengok keperluan. Sekiranya kalau macam nak quick energy, you boleh terus ambil roti putih tu. Tapi dia tak sustain lama. Dalam sejam ataupun half an hour. Tak mau macam saya 2 jam, setengah jam tu tak dapat. Memang tak sempat lah. Kalau tu saya prefer tu ambil whole meal gardenia sebab dia akan tak tahan lama. Kadang-kadang kita tak sempat nak makan. So kita ambil benda yang akan tahan lama dan kita tak perlu pergi kedai banyak kali lah. Macam tu lah. Ataupun kena pergi dapur 2-3 kali. Lagi satu yang low GI ialah buah-buahan.
You kalau makan buah, lagi akan tahan lama sikit compared to you makan jajan biasa-biasa lah, makan kopok ke makan apa kan. Kadang-kadang kita nak binge, kita nak macam sementara daripada breakfast nak tunggu ke lunch tu, ada sajalah. Kadang-kadang perempuan lah ni nak cerita. Perempuan banyak kadang-kadang ada benda tu ambil, dia ambil benda tu. Kalau ambil buah, dia akan sustain agak lama, 2-3 jam. Selepas tu baru you akan rasa lapar balik lah. Okay, meal timing kena plan lah untuk atlet, untuk training ni. Sebab dia consider having a balanced meal 2 to 3 hours or 3 to 4 hours, 1 to 2 hours ataupun 30 minit. And then ada post-workout meal kena jaga. So timing makanan sangat penting untuk combat sport. Timing carbohydrate intake before and after workout to optimize energy level untuk glycogen lah. Kalau habis ni susah juga. Alright, athletes daily caloric intake. Yang ni yang saya cakap tadi untuk BMR, perkiraan dia mengikut ni. Tapi lah ni dah ada BMR calculator. Buka sendiri phone, dah boleh check dah sendiri-sendiri macam mana nak buat. Sini ada tak internet? Saya cuba carilah. Okay, I try to search here. Untuk tahu keperluan seharian masing-masing. Okay, pergi je BMR calculator. Yang ni kita akan tahu sendiri punya keperluan. Okay, contoh, coach. Umur coach berapa? Sorry? Umur coach is 30. Okay, male. Alright, you coach punya ketinggian berapa? Tinggi berapa? Tinggi? 170. And then weight? 55. So coach kalau kategori bertanding apa? Lightweight eh? Oh, okay. So kalau macam ni, tolong ambil Harris Benedict punya. Kita tak ambil yang lain. Harris Benedict punya formula. Sebab tadi pun saya pakai yang Harris Benedict, senang sikit lah. And then kita calculate lah. So untuk coach, BMR, basic metabolic rate coach ialah 1471. Okay, itu ialah body you boleh burn in a day, alright? Tapi depends on coach punya PAL. PAL is physical activity level. Di sini ialah apa keperluan coach lah. Contoh macam coach kat mana? 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6? Yang kat mana? Coach aktiviti yang mana? Ni. Okay, so maksud dia keperluan untuk seharian ialah 2155. Ini ialah yang untuk maintenance. Sekiranya nak maintain dalam weight ni. Kalau kata nak naikkan weight, dia mesti tambah 300 ke 500 kilocalories. So you tambah lagi 300 ataupun 500, dia akan jadi lebih kurang 2006 lah. Tapi kalau untuk lower your weight, kena kurangkan 300 ke 500 kilocalorie. So you akan duduk dalam berapa? 18, 117 macam tu lah. Atau 300 atau 500, depends lah. Okay. And then, that is how lah you calculate. Sebab tu saya cakap untuk each and every individual athletes is different based on this one. Sebab kita punya activity level pun kita tak sama. Kadang ada yang buat 1 to 3 times. Ada yang 4 hingga 5 kali seminggu training. Ada yang intense langsung lah 6 hingga 7 sampai tak rehat. 6 hingga 7 tu maksudnya kalau 6 hari training, 1 hari je dia rehat. Ataupun kadang-kadang tiap-tiap hari dia training. Itu yang memang hardcore lah, yang ekstrim punya professional athletes lah, selalunya macam tu. Okay, itu ialah macam mana nak kira dulu. Itu sendiri, individual. Boleh pergi BMR calculator and then kalau nak lagi mudah, masuk dalam apps Fitnesspal pun boleh sendiri buat apps and then masuk kat situ. Lepas tu kita masuk sendiri makanan. Pagi tadi makan apa? 2 keping roti canai. 1 keping roti canai lebih kurang 150 ataupun ke 200 termasuk dengan kuah dal dia. Okey, kalau dah 2 keping, selalu makan sekeping memang tak cukup lah kan? Mesti 2. Kalau 2 dah berapa? 300 ke 400 kilokalori. Throughout daripada 2000 kilokalori, 400 you dah slash down. You dah makan, you tinggal 1600 lagi. 1600 tu nak bertahan sampai malam. Itulah keperluan you tiap-tiap hari. Tapi kalau you nak increase weight, you boleh ambil daripada yang asalnya 2000, tambah lagi 500 ataupun 300.
Kalau siapa nak naik gradually lah, letak dulu 2,300, dia akan naik sikit. Untuk weight management ni, kenaikan dan penurunan weight yang sepatutnya ialah lebih kurang 1 hingga 2 kilo satu minggu. Okay, yang tu sepatutnya yang dibuat. Sebab tu tak digalakkan untuk buat crash diet. Sebab bila crash diet, once you dah habis competition, you akan makan tak ingat dunia. So dia akan dah jadi celaru you punya body. Kita kena buat gradually. Okay, itu saranan lah. Okay. And then second one is determine you punya activity level lah. Macam tadi tu, selepas dah BMR, you kena tahu sendirilah you punya PAL ataupun physical activity level you di mana. Kalau sebab sentiasa ingat, setiap PAL ada different lah. Contoh untuk sedentary yang tak buat apa-apa. Katalah you all not in a training days. Jangan makan sama macam training day. You maksud dia kat sini you tak buat apa langsung hari tu. You rest. Okay, you tak buat apa-apa. BMR you tadi tu, yang satu berapa tadi tu, 1.7 something tu, you kena darab dengan 1.2. Sebab dia dah bagi dah kategori dalam physical activity level tu, kena darab dengan yang telah ditetapkan dalam table tu lah. Kalau kata ada sedikit aktif, likely aktif, 1 to 3 days, you kena darab dengan 1.3. Ini beza lah, ni 1.2. So ini ialah, dia refer kepada basal metabolic dengan activity. Bermaksud, bila ada pentambahan, you boleh makan lebih banyak. Kalau tak ada stick tu, ini sahaja. Jangan over daripada tu. Sebab kadang-kadang weight kategori ni dia macam ni lah, macam gymnast. You tengok macam mana. Gymnast memang lagi horror dia punya ni. Dia kadang-kadang nak makan pun sorok-sorok. Sorok-sorok kalau macam dekat Bukit Jalil. Kadang-kadang dia orang order kat belakang je. Sebab dah makan kat dalam tu very limited dan juga sangat kesian lah. Memang dia orang kena jaga. Badan dia orang tu memang kena macam tu. Tak boleh lebih. Kalau lebih dia orang tak akan dipilih lah. Maksudnya you tak qualified untuk you punya you punya rutin tu. Sebab tu bila tengok badan dia pun nampak macam tu je. Macam mana dia orang jaga? Tapi ada juga kalau cheat day dia orang tu, ada juga pergi beli Maggi lah apalah. Yang tu terpaksa dia orang belakang-belakang lah. Kita pun dengar daripada experience gymnast. Memang kesian juga lah. Tapi dia kata dia dah lega, dah habis gymnast, dia rasa dia boleh happy makan macam-macam. Masa dia as a full time gymnast, dia memang suffer lah makanan. Nak buat macam mana? You pilih yang tu. You pilih sports tu kan. And then include training intensity. Training intensity depends on sports yang you pilih lah. Okay. Dan juga last kali kita calculate dengan total daily energy expenditure, TDEE. Jadi calculation sikit lah. Tapi tak buat manual pun boleh. Terus je masuk dalam kita punya calculation dalam Google pun memang banyak lah, dah ada dah. TDEE is stand for total daily energy expenditure. Berapa banyak energy yang telah keluar untuk satu hari tu. So dia akan bagi tahu lah BMRU berapa banyak, activity factor dan juga additional calorie for training. And then satu lagi, rapid weight loss untuk combat sport. Most combat sport and martial art competition are divided into weight classes lah. Great majority of competitors undergo a number of aggressives. It is assumed that athletes believe that by competing in a lighter weight class, they will get some competitive advantage against lighter, smaller dan juga weaker opponent. Sebab tu ramai yang macam weight kategori sport ni, kalau dia rasa macam dia light, dia ringan, dia laju. Kan? So bila laju tu dia boleh compete dengan yang others lah. Contoh kalau dia 40 ke 45 kilo. Kalau dia 40, advantage pada dia lah untuk challenge dengan 45 sebab dia akan lagi laju. Kan? Yang tu kan? Dia mesti macam tu. Athletes report restricting fluid dan food intake in a week preceding the competition. Ini sebab dia orang tak tahu. Sebab tu dia orang kata, bila prior to competition dia kena macam bertahan. Sebab tak mau naik body. Kan body tak boleh naik dan sebagainya. Body tak boleh makan banyak dan sebagainya. As competition approaches, athletes tend to restrict even more the intake food and fluid. Many athletes weigh in without having had any meal or drink for 24 to 48 hours. Coach nak tanya, kalau kata weigh in tu hari competition ke ataupun sebelum tu? Hari sebelum. So maksud dia punya plan macam ni. Okay, kata kalau macam coach sendiri pernah tak hantar anak-anak pesilat ni untuk competition? Pernah hantar anak-anak yang training kat sini untuk competition, ada kan?
So macam mana coach tahu dia punya weight tu tak lari jauh, ada tak tanya dia macam mana makan ke apa ke. Dia orang selalu buat macam mana? Kalau coach sendiri lah, okay, coach sendiri. Kalau coach sendiri buat macam sendiri tahulah kan dia punya ni kan, tapi penggunaan air macam mana? Air macam biasa. So dia maksud dia kalau hydration tak ada masalah, cuma kalau meal tu daripada katakanlah 4 ataupun 5, you reduce 1 ataupun 2 lah macam tu. Okay, then that is make sense. Tapi ada juga yang tak makan. Dia crash, dia tak makan langsung ataupun dia tak minum langsung. Ambil 1 gelas je satu hari ataupun dia makan buah je macam tu. Tolong bagi tahu balik pada atlet-atlet jangan buat macam tu lah. Sebab dia sendiri akan rugi sebab dia dah training bagus tapi tiba on competition dia tak boleh nak buat apa-apa. Sebab accumulation of glycogen ataupun makanan dalam body dia dah habis. Dia tak boleh nak bergantung pada apa-apa dah. Tak ada energy orang cakap. This restricted pattern is usually combined with method lah that induce water loss dan juga leads to dehydration. Kita takut dehydration yang berlaku. Such as sauna, kadang-kadang ada yang buat ekstrim. Dia tak makan, dah tak makan dia pergi sauna. Ataupun dia pergi jacuzzi ke apa ke untuk extreme loss weight tu. Water kan sebab dia nak kurangkan air, itu bahaya kepada atlet. Why? Because dia akan increase you punya core temperature. So when event time, dia boleh collapse terus. Sebab apa? Too much dehydration in the body. Tu kena bagi tahu juga kat dia orang. Ambil air tu no problem. Makan macam biasa cuma reduce macam coach cakap lah. Katakanlah 5 meal, reduce kepada 1 ataupun 2 yang heavy meal tu. Dan okey lah. Dan satu lagi ada juga yang ambil pil ataupun laxative. Maksud dia akan increase dia punya buang air dan juga buang air kecil dan juga buang air besar. Itu lagi bahaya sebab chemical content. Takut ada laxative tu ada pula steroid lah dalam tu, ada benda-benda lain. So itu kalau boleh kita, kalau tak pasti jangan belilah. Kadang-kadang ada juga orang sebab tak sempat dia punya body weight ni masih dalam tu, dia akan ambil cara yang cepat macam ni. That is not the proper way. Okay, untuk rapid loss. The negative impact dia dah, cardiovascular system akan merosot, suppress the immune response, kita punya ni impairs our hydroelectrolyte balance dan juga thermal regulation, increase bone loss. Sebab kalau ambil pil-pil ni, dia akan effect pada you punya bone density you akan problem lah. Dan especially for ladies, hormonal dia jadi imbalance. Bila ambil macam-macam pil lah ni, especially pil yang nak cepat kurus lah, nak cepat nak naik gemuk lah kan, nak naik berat dan sebagainya. Then akan jadi juga eating disorders, di mana kalau kata eating disorders ni, sometimes dia rasa dia makan sikit je dia dah gemuk. Itu takut macam anorexia. Itu psikologi. Okay. Ataupun dia jadi binge eating, dia makan terlampau banyak sebab dia kata okay aku dah habis dah game. So aku boleh makan, aku makan banyak. Eating disorders, dia punya, maksud dia eating pattern dia tu dah lari dah. Borderline dan juga undernourished state. Putting growth dan juga development at risk lah. Sikit je lagi. Recommendation. Okay, last. Athletes are not recommended to cut weight before competition. Jangan cut weight lagi. Okay, before competition makan je macam biasa. Okay, sebab dia kena sustain dia. Glycogen dan juga protein tu kena ada. Maksud dia karbohidrat, protein mesti. If strictly necessary, rapid weight loss should never exceed more than 5% lah. Tak boleh. Never exceed 5% of the body weight. Katakan dia 45. Dia tak boleh turun sampai berapa? 5% dia berapa? 45, 5%. Terlampau banyak lah. Maksud dia kena dalam 1 or 2 kilo saja tu tak apa. Jangan terlampau rapid sama ada 5 ataupun turun 10 kilo ke, tak boleh. Weight adjustment have to be done in gradually lah. Not more than 1 kilo per week. Maksud dia kat sini, dia dah tahu bila dia punya training, bila dia punya competition, dia dah kena start earlier, before. So bila once it come to the competition, weight yang dia nak tu akan boleh dapat. Kalau dia consistent. Jangan sebulan nak competition, time tu baru dia nak buat. Susah kadang-kadang. Sebab kalau you dah biasa makan, nak loss ataupun nak lose weight tu memang sangat sukar. Di mana kalau satu lagi aging factor. Perempuan lagi susah. Dia makin lama, makin naik umur, makin susah nak reduce weight. Itu problem dia lah. Bila dah lagi satu dah sampai umur 30-an. Reducing untuk 1 kilo pun sangat-sangat susah. Dia turun 1 kilo, dia naik 2 kilo.
Itu yang jadi pada ladies lah sebab hormon kami ya tak stabil. Include in a body fat reduction dan juga muscle mass lah. During the weight reduction period, high carbohydrate diet is highly recommended. Kena ambil carbohydrate. High diet of carbohydrate kena ambil. Kurangkan fat. Okay, fat tu boleh ambil tapi fat yang baik lah. Macam avocado, ada yang minyak zaitun, yang semua yang mahal-mahal sikit lah. Yang fat tu memang dia mahal tapi itu yang boleh diambil. Okay, after the weigh-in, carbohydrate load, meal containing 200 to 300 of carbohydrate is also recommended. Rapid weight loss should especially be avoided if the athlete will knowingly have less than 3 hours to refeed and rehydrate after the weigh-in. So, tak boleh, jangan suruh dia orang ni macam, okay, competition minggu depan, kau kena turun 5 kilo, tak boleh. Kalau boleh, plan earlier. Nanti dia akan suffer lah sebab, yes. Okay. Marathon runner lah. Okay, maksud you bila dia ada competition ke apa? Tiap-tiap hari, maksud dia 7 days punya training. Dia teruskan gym. Maksud dia training tiap-tiap hari. Okay, so maksud dia kat sini non-rest day lah. After the competition. After game lah maksud dia. After apa ke macam mana? Dia game dengan training ni lain tau. So maksud dia, okay, contoh macam ni. Hari ni dia pergi lari dulu, marathon. Oh. Okay, faham. Alright, maksud dia buat cardio. Hari yang sama lah. Okay, maksud dia buat cardio dan juga resistance sekali arung. Okay, bukan tak boleh tetapi tak suitable pada dia. Why? Because cardio dengan strength, you boleh combine tapi kalau you nak buat cardio, you tak boleh lebih more than 70%. Kalau kata dia buat hardcore sebab Ironman ataupun marathon ni, dia lari cardio dia memang 2 jam, 3 jam. So sepatutnya dia rest selepas itu, the next day baru dia buat resistance. Bukan dia immediately terus buat. Melainkan kalau dia macam intermittent sport macam kami lah, futsal ke, rugby ke apa, dia boleh buat bundle pack. Maksud dia cardio dan juga strength boleh buat sekali dalam satu masa. So kalau boleh, so far dia ada tak any injuries lepas dia buat tu? Badan dia ada tak macam ada problem ke ada apa ke? Rehat. Dia punya buat tu, dia dah cukup rehat sebab tu dia buat. So lepas dia buat tu dia rehat lagi. Oh, okay. Maksud dia plan lah dia punya program tu. Tak apa. Ingatkan dia buat continuous setiap hari. Teruk juga tu. Maksud dia rehat selepas balik gym lah. Tomorrow dia buat lagi. So, every day lah. Maksud dia 7 hari lah. Begitu. Dia memang Ironman lah dia ni. Kan? Pemakanan dia sebab dia protein dan juga karbo memang dia kena lebihkan sebab untuk Ironman ataupun untuk marathon runners ni, mereka ni compete 2 jam, 3 jam, okay. Karbo memang kena load, protein dia lebih kurang 3,000 hingga 4,000 kilokalori satu hari. Dia punya pemakanan. Sebab kalau kita tengok tadi training yang 6 hingga 7 hari itu, dia boleh exceed sampai 4,000 kilokalori satu hari. Sama makan macam biasa tapi increase dia punya load lah. Kalau besok satu hari sebelum tu tak boleh makan yang pedas. Kenapa? Okay. Kalau kata pedas ni dia ikut taste sendirilah. Satu dia sebab akan ganggu you punya gastrik. Dia akan bagi satu, kalau kata you rasa macam dah makan pedas, akan generate untuk ke toilet. Faham kan? So bila kata kalau boleh avoid any spicy food, ada setengah orang yang boleh. Sebab tu preference untuk individual nutrition is different from others. Sebab tu kena plan, kalau kata you tak sesuai makan pedas untuk competition, jangan ambil. So macam mana? Dah biasa kan? Tak ada apa, no problem. You jangan try, katakan you tak pernah try makan pedas, esok nak game you makan pedas. Itu memang akan mendatangkan masalah sendiri.
Okay, tu bahayalah. Okay, so last kali lah sikit untuk meeting the energy requirement, major nutritional goal, ikut macam biasa saja. Makro dan juga mikro. Karbohidrat pertambahan kena jaga. And then dia punya pemakanan 3 to 4 hours boleh ambil, tak ada masalah. Protein intake untuk combat sport 1.8 hingga 2.4 gram perlu ada dan achieve lebih kurang 4 to 5 time lah satu hari. Ataupun kalau dia tak larang nak makan banyak-banyak, dia boleh cut 3 kali. Tapi ikut keseluruhan calorie need dia. Kalau 2,500 bahagilah 3. Macam mana dia nak buat pun ikut dia. Avoiding dehydration. Air kosong, ingest macam biasa. Athletes are not recommended to cut weight before competition lah. So makan je macam as usual, alright? And itu sajalah references daripada snack lah saya ambil. Okay. Okay, dah habis. Any questions so far? Yes, Mr. Joe. Yes. Okay, kids punya pemakanan. So, saya ada lelaki 13 tahun, Okay. 9 tahun, perempuan 8 tahun. Okay. So, bercakap pasal nutrition dan competitive sports, Alright. termasuk anak-anak kita dalam bidang. Okay, kita nak cuba kontrol dia punya, apa yang saya dapat ialah pada anak saya yang perempuan ni, Okay. 13 tahun manage to lose weight about 7 kg Okay. within 3 weeks time. 3 weeks time. Okay. I believe 3 weeks time tu Tak ada masalah sebab dia kids. Okay, no problem. Cuma Kids okay. saya saya punya concern ialah I thought that I want to look at my girl yang youngest tu lah to reduce dia punya weight untuk masuk kategori dia. Okay. But saya takut. Okay. She's just 8 years old. Alright, faham. Kita pasti kalau dia memberi kesan terhadap pembesaran dia. Okay, jadi saya biarkan dia lah dengan weight dia yang sedikit lebih daripada kategori dia. Okay, okay. Okay, now soalan saya secara umum untuk budak-budak anak-anak sebelum remaja ni, boleh ke kita macam saya tu soalan tu nak buat plan macam macam sebab let's say anak yang 13 tahun tu dari tahun ke tahun mereka akan meningkat umur dan surely berat mereka akan bertambah. Yes. Naturally. Tetapi pada masa yang sama sebagai contoh kategori perlawanan silat olahraga ni contohnya pra remaja 13 dan 14 tahun dia punya maximum weight dia hanya 75 kg. Okay, alright, faham. Right now tahun depan dia nak naik 14 tahun. Okay. So ada possibility dia akan meningkat. Ya, alright. Okay. Betul. So boleh tak kita suppress bawa dia ke bawah tu dan kalau memanglah boleh tetapi kalau kita suppress dia ke 70 kg adakah pembesaran dia sebagai remaja atau kanak-kanak sekali pun boleh jadi terbantu? Okay, faham. Alright. Sebab adakah digalakkan untuk okay, understand. Okay, children dan juga teenagers punya tumbesaran tu kita sepatutnya okay daripada 7 to 18 to 19 years old. Dia memang dalam tahap pertumbuhan lah kan. Pertumbuhan tumbesaran. Okay. Apa yang kita concern is sama ada kita boleh tak nak maintain dia dalam kategori dia. Sama juga macam yang dewasa lah. Tetapi dewasa ni senang sebab dia ada pelbagai options. Tetapi untuk children ni sangat limited sebab dia dalam proses tumbesaran. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kita kekalkan waktu non-training days, dia makan macam biasa. Dia maksud dia keperluan yang dia sepatutnya ambil, dia makan macam biasa. Tetapi contoh kalau Mr. Johan dah tahu dah bila dia punya competition date, you kena start sama ada 6 month or 1 year punya planning. So maksud dia 6 month lah kalau boleh kan. Kalau boleh lah 6 months. Selalunya kita nak plan untuk 1 year ni sebenarnya memang hardcore. Dia sebenarnya satu sebab anak-anak ni susah sikit kita nak control makanan. Dia akan
Dia akan cheat lah kat mana-mana, kat sekolah ke ataupun dia balik daripada sekolah dia beli something ke apa ke kan, kita tak tahu. Dia akan cakap, ayah kita makan ni je, kita makan ni je. Tapi behind dia ada ambil any jajan ke dan sebagainya. Itu yang akan sama ada menambah ataupun dia boleh jadi kurang. So, di mana kalau kata untuk planning untuk kids ni, kita sendiri kena buat satu food plan lah untuk dia. Ikut keperluan kalori dia. Katakanlah you memang target lah dia dalam kategori tu juga, dalam kata okay, dalam 6 month time dia ada satu competition. Okay, you try untuk first month dia boleh jaga ataupun maintain weight dia dalam 1 hingga 2 kilo boleh turun. So katakanlah dia sekarang weight dia you nak sampaikan dalam 50, contohlah macam tu. Weight dia sekarang katakan nak 55 ataupun 60. Dia ada lebih kurang 10 kilo nak turun. Katakan dalam 6 bulan tu make sense boleh turun, tapi setiap minggu lebih kurang 1 hingga 2 kilo saja. Maksud dia kita bagi dia nutrition sama je macam tu budak-budak lain, pada masa sama training intensity you angkat sikit. So dia akan, maksud dia kat sini kita bukanlah macam dera dia, tak. Dia masih makan yang sama, cuma kita increase sikit je intensity level tu, dan dia perlu maintain dalam 1 ataupun 2 kilo per month untuk reduce the weight. Jangan lebih pada tu. Sebab kalau lebih, dia akan akan bawa risiko lah. Kalau you tengok sekarang gymnast yang dah habis ataupun retired, you tengok macam mana dia punya body. Sebab masa tu kan, dia memang jaga betul-betul. So maksud dia kita plan tu, biar sampai sampai competition, after competition pun kena jaga, tapi dia boleh makan sedikit lebih lah. Kalau dia nak naik pun dia boleh naik 1 hingga 2 kilogram supaya dia tak naik terlampau banyak. Kita boleh bagi makan macam biasa. Kawal karbohidrat, protein, fat. Fat tu kena reduce banyak. Maksud dia makanan yang bergoreng, berlemak, yang banyak cheese semua tu, we reduce. We increase more on protein intake dan juga banyakkan makanan yang berkarbohidrat lah. Untuk tumbuh besar memang 3 ni yang important. Tapi kita kurangkan fat. Yes. Protein memang kena ambil sebab untuk dia punya muscle. Muscle sebenarnya kadang-kadang dia bukan pasal berat. Muscle itself already consider berat. Sebab tu bila kita training untuk weight category more on lean, kita nak dapatkan muscle saja kan. Enough untuk yang tu. Tapi berat dia kadang-kadang dia nampak, hang ni macam kecil saja. Tapi bila weight tengok-tengok 50. Berat kat mana? Berat memang sebenarnya muscle dia. So he is fine. He is okay. So no problem. Why we want to worry? Because sometimes kalau kita kata nak tambah berat tu, maksud dia bukan berat-berat, especially berat fat, no. Berat muscle tu. You go for makanan jaga dan juga masukkan dia dalam gym lah. Training for muscle. Supaya makan yang dia makan tu akan develop as a muscle. Bukan dia develop as fat. Kalau fat berat tu berat badan je. So itu pun kadang-kadang kalau berat badan compare dengan berat muscle, siapa lagi laju? Sebenarnya yang muscle tu. Berat badan tu dia berat lah badan. Dia dah suit dengan kategori. Tetapi yang tu walaupun sama, katakan berat dia, berat yang 50 kilo sini, yang ni pun 50 kilo, yang berat memang kita tahu dia kategori dia berat 50 kilo. Tapi yang ni berat, kita tak nampak pun macam dia berat macam tu, tapi muscle dia, muscle mass, muscle tu lean, dia boleh compete dan lagi laju daripada yang 50. Walaupun sama age dia macam tu. So maksud dia kat sini makan macam biasa, karbo, protein jaga, fat juga jaga, masukkan dia daripada mesti kena ada training, strength training lah, weight resistance masukkan sedikit lah untuk build up the muscle. That's it. Yang tu je cara yang memang kita boleh kawal untuk combat sport ni, especially for children. Untuk dewasa tak ada masalah. Sebab masalah untuk dewasa ni nak turun yang payah, nak naik tu senang saja kan, memang dia naik tak turun-turun. Tapi kalau yang untuk kids ni takut kita kacau dia punya tumbesaran dia. Yes. Kena jaga yang tu. Yes, coach. Intermittent fasting. Okay. Okay, intermittent fasting. I never try, tapi pernah tanyalah siapa yang buat intermittent fasting ni. Dia kata untuk first 1 month suffer sikit lah. Sebab body tengah adjust. 16 jam tak makan, 14 jam tak makan, tiba-tiba you nak compete. So that is for me, untuk intermittent fasting and you want to compete, nampak macam tak berapa sesuai sikit kot. Because
Kalau boleh avoid waktu kalau nak buat intermittent fasting, pastikan itu bukan dalam competition punya ni lah. Bukan competition atau macam off season ke nak buat, then okay. Tapi kalau untuk competition, it's not advisable. You have to get food, nutrient yang sepatutnya untuk you compete. Kalau tidak, competition. Untuk reduce weight, off season boleh lah. Tak digalakkan lah. Sebab tak ada, you takkan ada energy. Macam mana you nak dapat? Sebab intermittent fasting ni, kalau body yang tak tahan, memang dia akan lose weight. Tapi you akan jadi macam lesu. Sebab tak ada energy. Memang orang nampak, lost weight dah, cool lah. Tapi you suffer. Tak makan, lepas tu protein tak cukup, and then hydration. Dia akan minum air je kan untuk intermittent fasting. Dia minum air saja. Makan tu dia jaga waktu dia tu. Untuk yang buat training tu, saya tak suggest kot. Kalau nak buat, boleh testing. Sebab macam ni tau. Pemakanan ni dia kena testing on your own. Pernah dengar pasal carbo loading tak? Carbo loading dia ada juga untuk endurance lah. Contohnya macam Ironman tadi, yang cakap tadi ada triathlon ke apa ke, cycling ke ataupun swimming. Loading dalam 1 minggu. Loading dia macam mana? First 3 days, jadi yang traditional method lah. First 3 days tu dia buat macam mana? Dia cut makanan, training high. Tapi prior competition, 4, 5, 6 sebelum competition, stop training, dia load makan. Itu carbo loading, bermaksud dia simpan karbo untuk competition dia. Yang tu pun boleh juga orang buat macam tu. Tapi kalau intermittent fasting, you tak ada makanan, tapi tiba-tiba you terus nak pergi competition. Takut kepada body sendiri lah. Kalau dia dah biasa, dia adjustable, dia okay. Tapi saya tak pernah lah dengar lagi kan ada orang buat intermittent fasting sebelum competition. Sebab kat mana you nak dapat nutrition? Kat mana you nak dapat makanan kan? Sumber makanan maksudnya glycogen dalam body you nak sustain to the competition. Takut apa-apa jadilah gitulah. So kalau nak try, coach boleh try dululah sebelum nak buat competition. Sebab selalunya kita tak cakap okay you buat intermittent fasting untuk ni. Dah juga sebab selalunya buat by saranan dahulu dan you try on your own. Kalau kata kita rasa macam berjaya then okay lah. Tak semua yang boleh buat lah macam tu. Dia sebab makanan ni kita banyak kena try sendiri dulu. Kadang orang boleh makan macam ni dan dia boleh compete. Kadang ada juga yang macam tak boleh makan sebelum competition pun ada. So dia kata saya tak boleh nak makan, lagi saya tak boleh lari. Okay fine, sebab dia lari 100 meter je. So lepas lari dia makan, okay lah. Tapi ada yang kena makan dulu. So it's variety of body physiological kita ni berbeza. Tu sebab kalau nak buat plan pemakanan, dia kena seorang duduk, bagi tahu ni. Lagi seorang pula, lain, semua lain. Walaupun dalam kategori sukan yang sama. Rugby player ke, netball ke, futsal ke, atletik lagi lah. Macam-macam. Walaupun main dalam team rugby semua sama. Dia tak boleh bagi semua sama. Sebab dia ni weight dia lain. Dia ni height dia lain kan. So different punya requirement. Macam tu. Okay. Ada lagi soalan? Share lah. Santai-santai je. Okay. 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 Dia okay, sekiranya ada muscle injuries, kita sarankan untuk ambil omega oil ataupun vitamin D untuk repairing balik masa yang dah injured. Masa inflammation sebab radang kan, dia rasa sakit, dia rasa lesu, dia rasa macam-macam lah. So kita top up balik dengan suplemen. Memang kadang-kadang contoh kalau macam protein yang biasa tu kita dah ambil tapi tak cukup. Sebab muscle tu dah tear, muscle tu dah koyak kat dalam, kita ambil balik dalam macam bentuk omega oil, minyak ikan tu. Lepas tu kita ambil vitamin D ke, vitamin K ke. Vitamin K boleh ambil juga daripada makanan, vitamin D pun boleh. Tapi kalau rasa perlukan daripada outsource, ambil je dalam bentuk tablet tu lah, boleh makan. And then rest lah sepatutnya. Dia tak boleh terus continuous lagi. Untuk masa tu bagi masa sikit untuk dia sembuh. And then baru you start balik lah. Masa healing kadang-kadang 3 to 6 week. You kena rest. Tengok macam mana. What about magnesium?
Magnesium okay, very good. Kalau sekiranya contoh kalau magnesium dia selalu dengan zinc, dia ada dengan apa lagi? Dia kadang-kadang ada combination vitamin B dengan magnesium. It's okay to take, tapi tengok juga kalau sekiranya kita sendiri dah makan normal, magnesium tu dah ada dalam makanan kita dah. Kalau contoh macam magnesium sumber dia, kita tengok untuk makanan biasa lah. Sumber-sumber magnesium magnesium dan juga potassium ada. Semua tu dalam makanan harian. Spinach, dark chocolate, banana, leafy greens, apa semua tu magnesium dah ada. Tu kalau kecuali dia ni tak makan sayur, dia tak makan coklat, dia tak makan apa semua tu. Nak ambil dalam bentuk tablet, silakan. Tapi dia punya power of supply of magnesium tu tak sama dengan yang fresh food. Apa-apa saja yang berbentuk suplemen, dia takkan sama dengan yang fresh food. Tu saja. Kita ambil suplemen ni sebab kita nak topple up saja ke atas. Kita tak boleh depend on suplemen tiap-tiap hari untuk kita ganti makanan yang hari yang kita ambil tu. Sebab tu makanan nasi ke, bihun ke, tak apa tu, leafy vegetable lah, makanan apa, kuih ke apa ke yang kita ambil tu, dia tak sama dengan suplemen. Suplemen kita ambil bila ada keperluan lah. Contoh macam vegan athlete, dia tak makan daging, dia tak makan apa. Mana dia nak ambil semua protein tu? Kan? So kita akan sarankan sama ada dia ambil whey protein ataupun dia ambil soy based protein. Soy based dia akan sama lebih kurang macam daging punya content of protein. Maksud dia quality protein dia lebih kurang sama daging. Untuk soy based. Itu untuk vegan. Ataupun untuk lactose intolerant yang tak boleh ambil milk. Minum susu, tak kira lah susu coklat ke, susu strawberry ke, susu apa ke, semua dimuntah balik. Kita suruhlah ambil produk lain pula, macam cheese ke, ataupun kalau dia tak boleh macam tu, tablet lah, kalsium kena bagi kat dia, ataupun vitamin B. So itu je yang cara ataupun jalan yang kita nak selamatkan orang-orang yang dia atlet tapi dia ada kekangan. So kita bantu macam tu. Supplement usage bukan untuk semua. So sebab tu kadang-kadang yang ada cakap, I tiap-tiap hari consume multivitamin. Tapi tanya balik, you makan tiap-tiap hari nampak macam sama je, pasal apa you ambil lagi multivitamin? Sebab dalam makanan harian dia pun dah cukup, semua dah ada dah. Dia akan jadi over. Vitamins kalau dan mineral kalau ambil over pun akan jadi effect toxicity in the badan, in the body. So, sebab kita ada vitamin yang A, D, E, K, itu larut lemak, fat, soluble. Kalau kita tak pakai, kita ambil banyak dan terlebih, dia akan jadi toxic in the body. So akan jadi sakit pula lepas tu. So sebab tu vitamins, mineral, mikro kita guna sikit sangat. Kalau kita dah comply carbohydrate, fat dengan protein, dalam makanan yang carbohydrate, fat, protein ni pun dah ada vitamin, mineral. So why we want to top up more with the supplement? Dia akan jadi macam benda yang tak berapa guna lah. Not necessary to buy and then you semua keluarkan duit, habiskan pula duit dekat benda-benda yang macam tu. Better beli lagi makanan yang fresh lagi bagus kan. Itulah. Okay. Ada apa lagi? Yes. Tentang contohlah suruhkan badan dia dengan tak nak cepat duduk, dia tak nak minum air selama sebulan. Dia tak nak minum air selama sebulan. Betul dia tak kencing ke? Untuk competition dia bukan apa-apa. Sebab kita nak bagi cepat bodoh dengan tidak turunkan berat air pada dia. Sukan apa tu? Pelik kan? Banyak olahraga lah. Larian, atlet. Okay, atletik. Dia apa? okay, nak tanya dulu. Dia masuk competition tu dia menang ke tak? Dia dapat ingatkan badan dia, jadi makan lagi. Cuma air tu lah, elok ke badan dapat minum. Air kalau tak cukup, if let's say lah you kencing, okay, you tengok urine chart tu kalau dah darker color, tak lama lah tu. Maksud dia tak lama dah nak hidup. Seriously, tak tipu, okay? You kalau lepas 3% of body dehydration, tak lama dah tu. Dehydration, dia whatever, dia akan lost focus and then body dehydrate, you blur, fainted, down, habis terus. Body down sebab apa? Dalam body kita lebih kurang 70% air. Kalau tak ada air tu saya cakap macam mana dia boleh hidup tanpa air selama sebulan. Biar betul.
kena main balik lah. Dia lemah sikit. Sebulan tu lama weh. Tapi memang kita tu buat depan dia. Jadi, dah menang. Okay. Mungkin rare lah. Kita sekejap tak minum air pun. Boleh tanya lah. Long term dia tu kidney ni. Buah pinggang dia dan juga dia punya hati dia. Ya. Jangan ikut dia, okay? Jangan ikut dia. Bahaya tu sebab body needs water kot daily. Mesti kena at least 2 liter. Kena ambil air. Tapi kalau dia survive tu kira nasib lah tu. Kalau dia buat sekali lagi saya rasa tak berapa nasib lah. Aduh. Okay, ada apa lagi tak? Kalau ada satu injury ataupun bagian lutut ada tak makanan yang baik untuk bagian lagi-lagi bagian kaki atau lutut? Okay. Injury. Glucosamine salah satu lah. Boleh? Untuk bagian Ada buat any operation ke apa ke? Tak ada. Dia sebab apa? Ada MCL ke, LCL ke, PCL ke? rasanya macam Ada pop tak bunyi? Ada buat tak pergi MRI ke apa ke? Oh, confident you. Berapa lama dah? 6 hari tu lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak ketara. Sekarang umur berapa? Okay. Tak lama tu nak naik 30. Okay. Okay. Dia dengar macam ni injuries sebab apa? Kat sini dia ada fluid. Kan? As getting older, fluid kita akan berkurangan. Kalau ada apa injuries, sekarang mungkin you boleh tahan lah. Okay, tapi kalau kata injuries cepat di treaten, okay, ataupun cepat pulihkan, penggunaan dia akan boleh lagi lama lah. Ni dah umur 26. Kita takut fluid tu habis, dia bergesel, dia akan sama ada knee tu, muscle di kawasan kepala lutut tu orang panggil tu, kneecap tu, dia akan terkeluar and then you mungkin dah tak boleh nak jalan betul-betul dah. Okay, so sebab tu sekarang nak beritahu sama ada you kena ni macam mana? Injury sendiri-sendiri ke ataupun memang tengah fight ke ataupun macam mana? Masa competition. Kita tengok sekejap makanan apa yang sesuai. Injuries for knee prevention for knee this for knee injuries for knee. Meals. Kita tak mau pakai hal ni. Okay, untuk knee especially sebab dia melibatkan tulang ataupun muscle. Kita tak tahu sekarang ni. Kalau tulang, probably tak boleh jalan. Tapi I believe this is probably ada sedikit muscle tear lah. Okay, kalau kata jalan tu ada tak bunyi pop ke? Tak ada. Ada tak rasa sakit-sakit waktu naik tangga ke ataupun buat jumping ke? Jumping. You jumping, you akan rasa sedikit okay, maksud dia landing lah, masa nak landing. Ngilu macam tu kan. Okay. So, kita sarankanlah kalau macam selalunya kalau melibatkan muscle. Sebab kalau kata patah, you tak boleh jalan dah ni. Memang teruk dah. Kalau kata muscle injury, normally kalau sama ada kalsium, vitamin D ataupun vitamin ataupun tadi macam coach ada tanya pasal muscle inflammation, kita sarankan untuk vitamin D, K dan juga kalsium. Itu makanan-makanan ataupun nutrition yang sesuai lah. Tapi sekarang ni tak tahu lagi. Yang tu sebenarnya apa penyebab dia. Tu sebab kalau kata jadi injury macam ni, you better go and check sebab sekarang ni kita tahu dulu source. Punca dia kenapa.
So lepas tu baru kita boleh sarankan apa benda yang nak diambil. Tapi kalau knee injuries purposely, kalau masa yang melibatkan masa, memang kita sarankan sama ada kalsium, vitamin D, vitamin K dan juga minyak ikan, omega. Itu yang akan bantu sedikit healing lah untuk tissue repairing. Dan juga protein intake you kena ambil macam biasa lah. Ambil increase sikit sebab you nak healkan you punya injury tu. Itu yang disarankan sebab tak tahu lagi apa benda tu kan. Mungkin tier 1 kot, tier 1 ataupun tier 2. Dia ada grading dia, tier 1, 2, 3. Kalau 3 tu dah putus, kalau putus you memang tak boleh jalan lah. Tapi sekarang masih okey lagi, dia 1 to 2 saya rasa. Sebab you dah rasa pain bila you nak landing. Kalau macam tu sebenarnya masih boleh diubat lagi kan. Dan satu lagi kalau boleh masuk ke gym banyak buat band resistant dekat kaki. Banyak, ataupun kalau tak boleh lari on hard surface, pergi buat aqua aerobic. Maksud dia masuk dalam air, you gunakan kaki banyak. Banyakkan gunakan strength on leg tapi bukan on hard surface. Sebab hard surface dia akan bagi lagi inflammation kepada kaki you lah. Kalau kata ni kita reduce masuk dalam air buat training dalam tu. Swimming boleh dan juga buat band resistant untuk kaki. Okay. Alright. Ada lagi ke? Dah. Okay. Pukul 5 juga pasti kita. Sebab nutrition memang akan banyak keperluan sebenarnya, ramai yang tak tahu. So sebab tu akan banyak raise up. Sometimes question yang macam pelik-pelik pun ada, tapi sebab kita tengok konsep dia. Makan apa, benda apa yang you ambil, dia duduk fall dalam kategori apa. So dia akan relate balik dengan sama ada dia nak replenish you punya glycogen, ataupun dia nak repair, ataupun dia nak refuel, dia nak rehydrate you punya body. That's all. Ada 3 tu je yang kena ingat. Yang lain-lain tu hanya top up saja. Sebab ramai yang berfikirkan suplemen itu yang paling utama. Suplemen dipakai hanya selepas you dah consume makanan utama. Jangan letakkan suplemen tu as a main one. So ingat yang tu. Itu je. Untuk weight kategori ni lagi lah. Sebab dia banyak sangat dia punya macam Cik Fazi sendiri pun dia taekwondo. So tanya juga dia macam mana dia buat, dia nak maintain dalam weight kategori dia tu. Dia kata ada, dia buat crash diet. Ada kadang-kadang tak sempat. Kita tahu competition tapi sebab timing kan. Ada buat macam tu tapi dia kata lepas habis tu makan tak ingat dunia. Tapi bila nak get back to maintaining tu yang tu problem kan Fazi. So it actually depends juga. Ada yang setengah-setengah yang weight kategori ni badan dia cepat, metabolic rate tinggi. So dia kejap dia boleh nak jaga. Tapi ada setengah yang naik tak turun-turun. Susah juga tu. So yang tu yang nak kena play with the food intake lah. Memang kena jaga makanan dan kalau boleh dia tak boleh lebih pada 5 kilo lah kenaikan dia tu. Sebab nak turun tu susah. Itu saja dari saya lah kot.